بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام میرے بہن بھرا سب ٹھیک ہون گے، خوش باش ہون گے۔ تے اج دی لائیو وچ سارے میرے ویراں بھراواں نوں ویلکم، خوش آمدید کرنا۔ جی ویلکم۔ کیڑا ویر ہے اس ٹائم ساڈے نال؟ جڑا میرا بھرا ہے لائیو نو شیئر کرے اور لائیو نو لائک بھی کر دے۔ کمنٹس کرو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون ہے میرے نال۔ علامہ مصطفی بھائی اور فرحان بھائی میں نا شیئر کر لواں۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم نیاز بھائی السلام نے جی سیف ساڈے بھائی، نال ویلکم کرنا ہے انہاں نوں۔ میں سیف بھائی تساں کو نیاز ویلکم بھائی کرنے واسطے آیا تے پھر میں لوگوں کو مطلب وہ انویٹیشن بھیج کے پھر میں واپس آنا تھوڑی دیر پہ۔ صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک۔ میں دیکھا سیف بھائی چپ کی ادھر ادھر دیکھ رہا سی نا، تو میں چلو میں تو یہ نہ کوئی سرپرائز دو۔ میں شیئرنگ کر رہا سی بس، اور کوئی مسئلہ نہیں سی۔ اچھا تساں شیئر ہو سکتے گروپ پہ کر سکتے ہو؟ ہاں ہاں میں کر رہا۔ بس پھر تسی کرو، پھر اسی تھے نال میں سیف بھائی اچھا رحیم کچن ویلکم جی۔ السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ اور نیاز بھائی آج ماشاء کافی اللہ بزی سی؟ جی بالکل الحمدللہ۔ وعلیکم السلام بہنا، تھینک یو، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ سب سے پہلے آتی ہیں، جزاک اللہ خیر بہنا، خوش رہیں۔ جی بالکل ایسے ہے۔ علامہ مصطفی بھائی اور فرحان بھائی آگے اج انہاں دی فرسٹ ملاقات ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ میں انہوں میں ماسک لا چھوڑا، شاید کوئی آ نہ جائے۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ تیاری ہے آپ کی؟ اچھا نیاز بھائی یہ کس ٹائم تک تسی کردے ہو، مطلب رہندے تھے شاپ تے موجود؟ میں اتنے دے 9 بجے، پاکستانی 11 بجے۔ 11 بجے؟ جی جی ماشاءاللہ میرا جی۔ خیال ہے ہمارے ساؤنڈ دا ساتھ ٹائم تو ہیں گھٹ ہی ملدا۔
ہاں جی بالکل ہمارے ساتھ ہیں جی غلام مصطفیٰ بھائی، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہنا، ہم اللہ پاک کے کرم سے آپ کی دعاؤں غلام سے مصطفیٰ بالکل۔ بھائی، جی غلام مصطفیٰ بھائی ویلکم۔ غلام مصطفیٰ بھائی آج میں بھی شان بھائی کی طرح دونوں ہاتھوں سے موسٹ ویلکم۔ آپ اتنی بزی ہوتے ہوئے بھی آپ نے ٹائم نکالا، جزاک اللہ خیر۔ ویلکم جی۔ نہیں آج اکٹھا دونوں کو ہاں نا، میں نے بھی دونوں سے کیے، آپ دیکھیں۔ اچھا جی، آج غلام مصطفیٰ بھائی اور فرحان بھائی کی فرسٹ ملاقات تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لائیو پہ آئیں اور بتائیں کہ آج ان کی ملاقات کیسی رہی۔ آج ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی نے بہت زیادہ کھانے پیش کیتے نے فرحان بھائی نو، اور میرا خیال ہے کہ نہ تھوڑا جی کھادا ہونا، اور زیب تے بھائی میں تو تو کہنا مبصرہ۔ فرحان بھائی باقی جڑا ہے نا تسی وہ پیک کر کے تے لے آؤ ایتھے بس ساگلا پہاڑی پہ بیٹھ کے کٹے کھائے گئے۔ اچھا جی، غلام مصطفیٰ بھائی جان کہہ رہے ہیں ابھی کھانا کھائیں۔ جی جی، اللہ پاک بالعافیہ، عربی میں بولتے ہوتے ہیں بالعافیہ، یعنی اللہ پاک کوئی بات نہیں، کھا لیں آپ کھانا۔ خیریت و برکت والا کرے کھانا۔ نیاز بھائی آپ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ہم میرا خیال رہ گئے، ہم دو رہ گئے ہیں، بالکل دو رہ گئے بس۔ تو شاید آپ کے آنے پہ ہم اکٹھے ہوں، کیا پتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اگر اللہ پاک نے چاہا تو ضرور ہوں گے اکٹھے۔ جی بالکل۔ تو اور کون دوست ہمارے ساتھ موجود ہے جی؟ کمنٹس کر دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ زیب بھائی آپ نے ہیلپنگ گروپ میں شیئر کیا تھا؟ جی سبھی گروپوں میں کر دیا۔ گڈ ہو گیا جی۔ ابھی ادھر بولا نہیں ہے، میں نے بولا نہیں ہے ادھر، تو اگر آپ جائیں نا تو ادھر وائس سے کر دیں۔ میں ٹرائی مارتا ہوں ادھر سے، دیکھیں ساتھ رہ کر بھی۔ غلام مصطفیٰ بھائی اور فرحان بھائی کھانا کھا رہے ہیں، ابھی کھانا کھانے کے فوراً بعد آئیں گے اور اپنا خیال کا اظہار کریں گے۔ اور کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے جی؟ تریم کچن، جی ویلکم، آپ تو ہیں ہی بہنا۔ پہلے میرا خیال ہے لائیو تھوڑا سا لیٹ آتے تھے نیاز بھائی۔ جی جی، 7:15 پہ آتے تھے ہم لوگ۔ 7:15 ادھر کے نا، ادھر کے 9:15۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا ہوا نیاز بھائی، نیٹ پرابلم تو نہیں ہے؟ میں ایکچولی 7 گروپ میں لکھ رہا تھا نا سیف بھائی۔ اے زیاد، جی جی، نیاز بھائی آپ اکیلے ہوتے ہیں دکان پہ، شاپ پہ؟ جی میں بھی ہوتا ہوں، ساتھ ایک اور دوست بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ مطلب اس کے ٹائم دن میں ہوتا نا، یعنی وہ صرف ہیلپ ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا دوسرا فرحان بھائی نے ویڈیو بنائی نہیں ہے میرا خیال ہے، پہلے نہیں بنائی ملاقات کی، میں چاہتا تھا کہ جب ملاقات ہو تب ویڈیو اگر بن جاتی نا تو ہم بھی دیکھتے کیا سین تھا ان کی ملاقات کا۔
सैफ भाई मैंने तो वीडियो कॉल की थी तहरीम, वीडियो कॉल तो मैंने भी की थी। तहरीम किचन पूछ रही है कि साहब भाई आप लाहौर नहीं गए? जी मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन लाहौर जाता हूँ। चैलेंज जी मैं अपनी बहना को कोई गिफ्ट ही कर दूं, क्या याद रखेंगी? न्याज बहना सबसे पहले आती है तो चलें थोड़ा यही कर लेते हैं इनका ख्याल। ये मोबाइल बस ऑन हो रहा है, ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, फिर मैं करता हूँ बहना को गिफ्ट। सैफ भाई ये मॉडल आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, देख लें। अच्छा न्याज भाई इधर, अच्छा ये कौन सा मॉडल है? सैमसंग मॉडल आगे कौन सा है? देखना, आगे देखना, बड़ा वफादार सेट है मेरे साथ, मेरे पास तकरीबन 6 साल 7 साल हो गए इसके। यार ये देर क्यों लगा रहा है तू? इसको ये ये गैलेक्सी नोट 4 है, मैं कह रहा हूँ बड़ा तंग कर रहा है, मोबाइल लेट कर रहा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेते। है। जी जी। अच्छा तेरिम्स में ना कह रही हैं। जी कहते हैं आप आ गए सब गिफ्ट का सुन के। तो क्या ये आप मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं? नहीं देखना सुना, अब आएंगे सब गिफ्ट का सुनकर। न्याज भाई ऑन हो नहीं गया बहना मोबाइल? सभी सब, मैंने कहा बहना सबर ना सैफ भाई, हाथ हल्का रखो, वो क्या कहते हैं फरहान भाई। बहना वो सुन, वो कोई आए भी तो आप आपकी जगह नहीं ले सकते, आप माशाल्लाह हमारी सबसे प्यारी बहना है। आपकी आवाज काट हो रही है भाई। न्याज भाई आपकी आवाज काट रही है। अभी जरा अभी सही है आवाज? ऑन हो गया जी। क्यों सैफ भाई अभी मेरी आ आवाज जाएंगे नहीं आ रही आपको? सभी सभी अभी बिजी है मेरा ख्याल है। तो अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। हाँ अब ठीक आ रही है आवाज। वो एक्चुअली सिग्नल सारे इधर आ गए ना इस, पहले व्हाट्सएप देखूं किसके मैसेज हैं। तो कोई बत्ती बत्ती दिया जला लें भाई, अंधेरा किया। मेरे पास हाँ हाँ अंधेरा हाँ। है। सैफ भाई मेरे पास अंधेरा है। न्याज भाई हमारी बहन मुस्कुरा रही है, पता नहीं क्या वजह है, किससे मुस्कुरा। चले हम अभी देख ठीक लेते है। हैं। अच्छा बत्ती जलाए रखना घर के बाहर, घर तो आखिर अपना है। सैफ भाई चले बहना, मैं देखता हूँ कोई ऐसा जो चैनल, मेरे पास चैनल भी है ना मोबाइल में। क्या हाल है, अच्छा पहले अपनी न्याज भाई वीडियो। आप क्या गिफ्ट करने वाले थे? मैं मतलब वो इनको ना जिस जिस चीज के लिए हम आते हैं, वो आपकी एलवी में से मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, अच्छा अच्छा नहीं लगता ना चैनल के लिए। जी जी जी। मैंने सभी एडमिन से बोला है ये लफ्ज ना यूज करना, और जो व्यूज देख करते हैं उनको भी। हाँ वाकई वो चैनल के लिए खतरा होता है। हमारे लिए नहीं होता, और जो गुलाम लोग मुस्तफा कमेंट भाई, करते हैं फरहान भाई। उनके लिए ज्यादा खतरा होता है ना, जी जी। कि क्योंकि कमेंट्स के मतलब जो लॉज एंड रूल्स हैं उन पे लागू होता है ना। हमारी आवाज तो कंप्यूटर को पढ़ने में है। كثيرا كثيرا ثلاث أرباع في يمكن 3 أشكال زي هذا، هذا أحسن واحد.
अच्छा नियाज भाई, सैफ भाई जानते हैं क्या चीज है? हाँ हाँ लॉक है, लॉक पानी वाला हैंडल लॉक है। अच्छा एक मिनट, मैं इस बंदे को कुछ क्लियर करूँ। ठीक है, डील कर लें, कोई मसला नहीं। और कौन कौन हमारे साथ है जी, कमेंट्स कर दे जल्दी से। जी वालेकुम सलाम ज़ैनब फूड्स, वेलकम हो गया जी बहना आपका। और सुनाए साहब, भाई बहन और तबीयत कैसी है? जी 3 दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट्स कर दें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा भाई अभी खाना नहीं खाया? तब तक मैं ग्रुप में शेयर कर लूँ लाइव को। चोकलो वो जी अस्सलामु अलैकुम, सलाम। वेलकम जी। दोनों शहजादों का जो आज इकट्ठे हैं। हाँ जी, आज एक कैमरे में 2 लोग हैं जी। दो, आज एक कैमरे में 2 हस्तियां हैं। हाँ जी, हाँ ये जी। देखें किथे हो पांडे। आ देखो जी, सैफ भाई उन्होंने तो तुसी आ जाओ। आ देखो जी साहब भाई, माशाल्लाह जी मैं माशाल्लाह। गुलाम मुस्तफा भाई ने कोई नहीं, जनाब इज्जत आज बड़ी मुकद्दरा ज्यादती चोएगा की आ जाओगे। नीचे तेरी मैं रिएक्शन ज्वाइन देख करूं? रही है माशाल्लाह। मैं ज्वाइन करूं? सर मोस्ट वेलकम। मैं तो कह रहा हूँ फरहान भाई गुलाम मुस्तफा ਤੁਸੀਂ भाई ने इतनी ਤੁਸੀਂ ਫਰਹਾਨ माशाल्लाह भाई दरअਸਲ माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ फरहान ਇਕੱਲੇ भाई। ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। यार मैंने तो लगता है फरहान भाई और सैफ भाई दी पैड में मतलब हरकत हो रही है उसकी। मैं सही कह रहा सैफ भाई। अच्छा जी, हमारे साथ आए थे जैनपुर कानर वाले भैया। अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम जी। अस्सलाम प्यारे भाई। सब व्यूवर्स को जो है ना आज मैं बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आज मैं आया हूँ गुलाम मुस्तफा भाई के पास, जो कि हमारी लाइव में डेली होते हैं माशाल्लाह से। तो आज मैं इनके पास मौजूद हूँ, आप सब देख रहे हैं, हम दोनों इकट्ठे हैं। उनके चैनल से मैं मतलब बैठा हुआ हूँ और पास वो भी हैं। तो
آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ بھی لائیو میں آئے اور سیف بھائی کی لائیو میں آئے, اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی رونق لگایا کریں. یہ بھی ہمارے ایڈمن ہے سیف بھائی. یہ الگ بات ہے کہ یہ اب بزی بندے ہیں, ٹائم نہیں دیتے. کھابا پروگرام ان کا ہائی ہوتا ہے لیکن ٹائم نہیں دیتے گروپ میں. نہیں ابھی مجھے چھٹیاں ہو گئی ہیں تقریباً 10-15 دن لگ جائیں گے, تو ابھی آپ لوگ تنگ آ جائیں وہ گے آ مجھ جائیں, سے. سانگلا نہیں آنا پھر ہمارے پاس. اتنا لائف پہ ٹائم دو. نہ صاحب بھائی تنگ نہ ہوندے تسی ٹینشن نہ سانگلا لیں. فرحان بھائی بنا لے آپ پروگرام بنا لے, میں آ جاتا ہوں. ماشاءاللہ ذرا صبر دی, غلام مصطفیٰ بھائی کا دیدار ہونے دیں مجھے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی غلام مصطفیٰ بھائی جان؟ خیریت سے اللہ ہوں کا انشاءاللہ. شکر کرم اللہ کا, آپ کو بہت مس کرتے ہیں. بس یہ دور ہے ان کے. تھینک یو. اچھا میرے لیے بھی سیم. غلام آپ یقین مصطفیٰ بھائی, جانے کہ میں کہتا ہوں ہاں کاش جی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتا آج بھی. اس 3 انشاء بندوں کی لسٹ میں میرا چوتھا نام میرا بھی ہوتا آج. سر آپ ہمارے ساتھ ہیں, بس ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. نیاز بھائی جب بھی آپ آئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس آئے انشاءاللہ, تو آؤٹنگ بھی ہوگی اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی. انشاءاللہ جی. مانسرا آئیں صحیح. فرحان بھائی, مانسرا ہزارہ مطلب یعنی اتنا پیارا جگہ نا کہ جی کہہ رہے چلے ہماری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. بڑا پلیس بھی بڑی خوبصورت ہے, تو آپ سے بھی وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا فرحان بھائی ابھی میں نا فارغ ہو چکا ہوں, تو جی بات سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں. ابھی مجھے بتا دے میں کب آؤں تو میں آ جاؤں گا آپ کے پاس. اچھا جی, شان گیل ہمارے ساتھ موجود ہے, ویلکم کرتے ہیں جی شان گیل صاحب کو. ماشاءاللہ. زینب فوڈ کارنر شاہ صاحب کیا حال ہے جناب؟ کون شاہ صاحب ہے یہاں پہ؟ اچھا نیاز بھائی, ٹھیک ہے. نیاز بھائی ہے نا؟ ਵਧੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਜੀ, اچھا ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ. صاحب ਨਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ. جی بھائی جان, میں اللہ پاک ਅੱਜ کی کرم ਮੈਂ سے الحمدللہ ਜਨਾਬ بالکل خیریت ہوں. ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਦਾ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾ. زبردست. کوئی ویڈیو ماشاءاللہ وغیرہ بڑا بنائی ہے تو نہیں اچھا بنائی سفر ہے. فرحان بھائی؟ ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ اچھا ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ کوشش ਕਾਲਾਂ کر ਆ ہم ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, کی ਕਰੋ دعائیاں. ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਫਰਹਾਨ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਧਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਉਧਰ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾ. اچھا نہیں زبردست. فرحان بھائی, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور گھر والے اتنا انتظار کرتے ہیں, اور اگر شادی ہوگی تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ پھر تو آپ نہیں اچھا نکل پائیں شان, گے. شادی نہیں میں ہوئی شان تبھی بھائی انتظار موسٹ کرتے ویلکم جی. اگر ہوئی ہوتی شان تو. بھائی کو موسٹ ویلکم. او یار یہ تو دیکھیں فرحان سیف بھائی, میں نے جی جی ڈھونڈا تھا تحریم بینا کا چینل, اور ابھی اوپر کریم چینل چل رہا ہے, مجھے پتہ بھی نہیں چلا. جی بالکل. چلو جی, تمام بھائی نے گفٹ کریں. چلے کریم کو بھی لائک دے دیے میں نے. کیا یاد وعلیکم رکھنا. السلام. زینب فوڈ والے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی, فرحان بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی. وعلیکم یہ ہمارے السلام. بہت ہی پیارے بھائی ہیں جی سیف بھائی. جی جی. کس کی؟ اچھا غلام مصطفیٰ بھائی, آج کیسا لگ رہا ہے مہمان نوازی کر کے؟ میں کہہ رہا ہوں آج سمجھے کہ یہ آپ سوال آپ مجھ سے پوچھے تو بہتر ہے, کہ جن کی ہوئی ہے جنہوں نے کی ہے ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, آج غلام مصطفیٰ بھائی کافی خوش لگ رہا ہے نا. خوش تو ہونا ہے, ظاہر سی بات ہے, دو بھائی آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ایک ان نون پلیٹ فارم سے, جہاں پہ کوئی مطلب, میں ابھی ان سے تھوڑی سی بات کر رہا تھا کہ ایک دن وہ تھا کہ جب آپ کی ویڈیو پہ میں نے دیکھتا تھا کہ 2 گھنٹوں میں 1 ویو 2 ویو ہوتے تھے ان کی نعتوں پہ, تو میں بڑا جی سوچنا کہ جی یار ماشاءاللہ اتنا اچھا ورک کر رہے ہیں, اتنی زبردست ان کی ایڈیٹنگ ہے. تو میں نے پھر تب سے مطلب ان کو بولا کہ آپ ٹینشن لیں, انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ ایک نام ہوگا. اور آج بھی میں اچھا ان سے ملا ہوں شام میں. انشاءاللہ جی. فرحان بھائی, میں ایک لائیو میں ایک بات بھی کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی سے آج میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو تھوڑی کوشش کریں مختصر, کیونکہ چند دوستوں کے مطلب گائیڈ کیا ہے, وہ جس وجہ میں سے نے کر رہے ہیں نا بھائی, اصل ہاں میں جی پالیسی جو ہے نا میری, میں نے بھی اب جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ میری 8 منٹ یا 8 منٹ سے تھوڑی سی اوپر ہوگی, چونکہ اس کی ریزن بھی ہے ایک,
تو وہ کسی رائٹ پہ کرتے ہیں. وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن جو جس وجہ سے یہ کرتے ہیں وہ بھی ایک ہمارے بینیفٹ کی بات ہے. اگر ہم 8 منٹ سے اوپر کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, اگر مونیٹائز ہے میرا چینل, تو مجھے اس پہ $20 ملتا ہے 8 منٹ کی ویڈیو پلس 8 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ. بالکل بالکل. ایکچولی میں نے ان سے یہ مشورہ دیا تھا نا فرحان بھائی, جی جی کہ پہلے ویوز کی مطلب اٹینشن کیچ کریں, پھر انشاءاللہ پھر جتنی بھی ہوئی نعت کے لور کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے راستے میں. وہی نا, اس ویڈیو لیے میں نے مکمل کہا کہ آپ کا اگر ایک دفعہ گرو ہو گیا, پھر آپ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا نیچے نہیں آ سکتا, آپ کا آپ ہی جائے گا. بالکل. جی آرزو جی چینل ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام تمام دوستوں نے. وعلیکم السلام, بولیے جی. جی وعلیکم السلام. قوالی کب آ رہی ہے غلام مصطفیٰ بھائی؟ ان کی نعت ہوتی ہے جی, قوالی نہیں ہوتی ان کی, اور آنے والی ہے تھوڑی دیر میں, بس بجلی آ جائے, لائٹ آ جائے بس. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں قوالی کب اپلوڈ کرنی ہے. انشاءاللہ سنیے, انشاءاللہ قوالی جلدی ان کے جو ہے نا, آپ 1-2 دن میں ان کو خوشخبری انشاءاللہ ضرور ملے گی. زبردست. ماشاءاللہ جی, ان کے 1 کے ہونے والے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے نیاز بھائی کے 1 کے ہونے والے ہیں, پھر اس کے بعد ہوں گے ہمارے صاحب بھائی کے, اس کے بعد پھر اور صبر جی, فرحان بھائی سوری میں بریک لگاؤں گا آپ لوگوں کی. ہمارے ساتھ ہیں جی فوڈ بینڈر UK, اور یہ ہماری پیاری سی بہنا, ان کو بہت بہت زیادہ لائیو میں مبارکباد ہو آپ کو بہنا. ہم مبارکباد دیں گے, کل بھی مبارکباد دی تھی آپ کو کہ میرے 1 کے کمپلیٹ ہوئے آپ کے گروپ میں آنے سے. جی وعلیکم السلام. آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو بہنا, دل کی عطا گہرائیوں سے. ہمارے لیے فخر ہے کہ ہماری کوئی بہنا ہے چیزا جو فوڈز 1K والے کا ہمارے ساتھ ٹارگٹ موجود ہیں جی. السلام علیکم. اور جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام جی. علی بھائی موسٹ ویلکم لائیو میں آپ. اور فوڈ بینڈر والی بہنا انشاءاللہ فرحان بھائی, آپ کے پاس سروس کم ہے؟ نہیں سر, سروس تو ٹھیک ہے, ادھر وائی فائی لگی ہوئی ہے. اور آپ کو میری آواز نہیں آ رہی صحیح سے؟ اب ٹھیک ہے جی, نظر آ رہے ہیں, اور بالکل ٹمٹماتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں اب ٹھیک ہے. وہ نا اصل میں ادھر وہ لائٹ تھوڑی کم ہے نا, اس لیے میں نے سوچا موبائل کی لائٹ آن کر لوں. ویسے ماشاءاللہ فرحان بھائی, موبائل کی لائٹ نے اتنا تو بتایا کہ ابھی موسٹ ٹچز آر گیٹنگ انلارج. یس. اچھا جی, ہمارے ساتھ ہیں جی اسٹروکس وائٹی. السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور چیزا فوڈز والے جی علی بھائی کہہ رہے وعلیکم ہیں السلام. گریٹ اینڈ لولی LV. تھینک یو جی علی بھائی, دس از جسٹ یور گریٹ تھنکنگ. آج سب اور سے یہ آپ کا زیادہ شان بھائی کے ساتھ حسن نظر ہے جی. وہ پھر کے تھکے ہیں. شان بھائی کو میں نے تھکایا, ان کے پاؤں پہ بھی وہ تھوڑا نا جوتا لگنے سے زخم سا ہو گیا تھا, تو بڑا مطلب تھکے ہیں آج. شان بھائی کے ساتھ بڑا گھومے پھرے ہیں. اچھا ویڈیوز چلیں, ماشاءاللہ تمام 3-4 نئے بنائی دوستوں کو موسٹ ویلکم جی. تمام دوستوں کو, نئے دوستوں. اور شان بھائی تو کہہ رہے تھے بہت لانگ ڈرائیو ہوئی ہے. ہاں جی, لانگ ڈرائیو ہوئی ہے ماشاءاللہ, تقریباً آدھے گھنٹے کی جاتے ہوئے انہوں نے چلائی ہے. واپسی پہ پھر میں نے بولا لائے آپ کے پیر جی نہیں ٹھیک ہے آرزو تو جی میں کہہ رہے ڈرائیو ہیں. کرتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو کامیابی دے, آمین جی بہنا. جزاک اللہ خیر. آرزو جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. جی آمین, بہت شکریہ. میں نا ابھی تھوڑی دیر تک, بس 5 منٹ تک میں نکلنے لگا ہوں, تو پھر یہ غلام صاحب بھائی آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے. میں پھر گروپ میں بات کروں گا, کیونکہ ادھر وائی فائی نہیں ہوگا ان کے گھر, تو ادھر بس تھوڑی سی میں نے اس لیے ان کو بولا کہ جلدی سے جوائن کر لیں, تاکہ میں بھی تھوڑا سا وہ آ جاؤں کیمرے میں. اچھا فرحان بھائی, آپ نے اسٹے کرنا ہے یہاں پہ رات کو؟ نہیں سر, میں اسٹے کروں گا, لیکن میں فالہ کے گھر جا رہا ہوں نا. جی جی, وہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا دن میں, شاید آپ نے کسی ہاں موقع جی, پہ تو آپ, میں ادھر, تو وہاں پہ رات کو اسٹے کریں گے آپ؟ ہاں جی انشاءاللہ رات وہیں پہ رہوں گا, صبح جو ہے نا میں یہاں سے نکلوں گا. اچھا صاحب بھائی کیا ہو گیا اور آپ کو؟ جی بالکل کچھ نہیں ہوا, بس غلام مصطفیٰ بھائی کو دیکھ رہا ہوں جو سائڈ سے ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے.
यार वो कुछ भी नहीं ऐसे, मैं भी समझता था कि सैड होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात वो नहीं है। वो आपको एक बात बताऊं, एक बात, वो एक जी जी क्लिप चला था उसका, क्या नाम है, जियो न्यूज का, कि पता नहीं एयरवाई का, वो बंदा न्यूज कास्टर होता है, वो ना वो कर रहा होता है कास्टिंग, रिकॉर्डिंग करवा रहा होता है, पीछे से एक बंदा ऐसे आगे देखता है, उसके धड़ से चपेट मारता है उसको, वही देखो भाई। वो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ कि बेचा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आज ना हम हार रोड पे गए, तो उधर वो लाहौर न्यूज वाले मतलब वो कर रहे थे, अपने चैनल का इंटरव्यू कर रहे थे। उनकी कोशिश होती है कि हमेशा इमरान खान के खिलाफ जो है ना बोले, तो आज भी वो इसी टॉपिक पे लेके किसी गरीब को खड़ा किया, तो उससे पूछ रहे थे या आपका हालत ऐसी है, वो बता रहा जी मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो ऐसे हो गया। तो मैं भी पीछे खड़ा, मैं बैग में शापर डाल रहा था, तो पता नहीं मेरी रिकॉर्डिंग जरूर हुई होगी, इतना मुझे पता है। मैं कह लो जी बस इमरान खान के खिलाफ, हालांकि नियाज भाई तो इतने बड़े सपोर्टर हैं उनके। बाबा जी झुके वाले कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा और केड़ा आए कुरान सीखें। बाबा केड़ा जी? बाबा जी, बाबा यूके वाले। बाबा जी के अच्छा बाबा जी यूके वाले। आपकी गिफ्ट ਤੁਸੀਂ दी ਤੁਸੀਂ है ਬਾਬਾ कल। ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ। हाँ जी, मैं जी वो नहीं हूँ बाबा जी से आगे बोलो। ये बाबा जी बालाकोट है। अच्छा, और हमारे साथ मौजूद है कुरान सीखे। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद फिजान साहब आ गए हैं जी हमारे साथ। नहीं, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब भी लाइव आए हुए हैं, फिजान भाई, वालेकुम सलाम। पूरी दुनिया सानू वेखਣ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं। दो बुजुर्गो कोई नहीं बैटरी जी। हो ਚੱਲੀ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ। जी बिल्कुल। वालेकुम नहीं, मेरा अस्सलाम ख्याल है तरीन, आज थैंक यू आज जी। आज दी लाइव थोड़ी जी ना कर ली है, बस करिए मेरे ख्याल है। हाँ आधे घंटे ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨੇ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੋ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਲਾਈਵ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कल कोई आ जाएगा, शान भाई आ जाएंगे, गुलाम मुस्तफा भाई आ जाएंगे। ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ 8 हाँ ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ दूसरा ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। गुलाम मुस्तफा भाई वेले ही हुंदे हो। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਤ ਮਾਰਨੀ ਜੇ। चंगा चंगा काम है, छड्डियो जे ना। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ जी ਵੇਲੇ ब्यूटी ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। फैशन वाले हमारे साथ मौजूद है साहब भाई, आज ਅੱਛਾ बहुत ਯਾਰ दिन ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ बाद ਮੈਂ लाइव पे ਜਾ आए। ਰਿਹਾ ਨਾ, जी मैं ਚਲੋ बिजी ਤੁਸੀਂ था ਅਗਰ ਕਰਨੀ थोड़े दिनों ਕੰਟੀਨਿਊ। से, और अब फ्री हो गया हूँ, इंशाल्लाह 10-15 दिन आपके साथ ही हूँ। ठीक है साहब भाई, फिर जी ठीक है, खैर हो। ठीक अल्लाह है जी, ताला फिर आपकी हिफाजत फरमाए, और अगर आपका अगर आप रहे सफर। तो इंशाल्लाह फिर गुलाम साहब भाई आपके पास आएंगे दोबारा, तो मैं अब इंशाल्लाह ग्रुप में बात होगी, वहां से इंशाल्लाह आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। जी ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, सब व्यूअर्स को, नियाज भाई को, भाई को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ਭਾਜੀ जी ਮੇਰੇ फरहान ਵੱਲੋਂ भाई। ਵੀ वापस ठीक है, शॉर्ट मुड़ मैं ब्रेक भी तो है ना, बाद। मैं फिर ਉਹ ਵੀ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी ਬੰਦ ਕਰ इजाजत ले ਦੇਣੀ। लेना। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਬੰਦ। नहीं नहीं, ਉਹ ਅੱਜ मैं भी ਰਸ इजाजत लेना ना को। ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨੀ थोड़ी होगी साहब भाई ने। 5-6 दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे वेलकम ज्यादा करते हैं चले, इन ठीक साहब है को। फिर। वीडियो बना रही ਬਣਾਣੀ ਹੈ। है। जी हमारे साथ मौजूद थे फरहान भाई और गुलाम मुस्तफा भाई, जो कि आज शेखपुरा में इकट्ठे हैं, तो उनके साथ बात हो रही थी। अभी फरहान भाई वहां से निकलने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तो न्याज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आएंगे। और जी कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले कि कौन है हमारे साथ। चीज़ा फूड्स, ब्यूटी एंड फैशन, मुस्तफा भाई और फरहान भाई
एक साथ कैसे भाई, कैसे? जी मैं बता रहा हूँ, फरहान भाई गुलाम मुस्तफा भाई के पास गए हुए हैं शेखपुरा में, और इसलिए वो इकट्ठे हैं। अच्छा, आप हैं तहरीम किचन? जी 5-6 दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और 2 के कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी भी कमेंट्स कर दें कि पता चले हमारे साथ कौन है, और लाइव को लाइक कर दें। ब्यूटी एंड फैशन कह रहे हैं जी, गुड गुड जी, बहुत शुक्रिया। नियाज भाई वापस आ जाओ, कितने चले गए हो? बहुत शुक्रिया जी तहरीम किचन। और एक अच्छा सा कमेंट्स करें, जो अच्छा कमेंट्स करेगा उसको कमेंट्स पिन किया जाएगा। आज की लाइव जो है वो हमने शॉर्टकट ही रखी थी, छोटी सी, क्योंकि आज गुलाम मुस्तफा भाई बिजी हैं और फरहान भाई भी उनके पास गए हैं, तो आज की लाइव शॉर्ट सी थी। हमारे ग्रुप में माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से मिक्स लोग हैं। एक तरह से मैंने पाकिस्तान कहा जी। तो कोई दोस्त हमारे साथ आना चाहता है लाइव पे, कॉल पे, तो आ सकता है। अभी मैं दे रहा हूँ लिंक, कमेंट्स में मैंने लिंक दे दिया है। कोई हमारे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। जी तो मेरा ख्याल है कोई नहीं है लाइव पे, कोई नहीं आना चाहता, तो आज की लाइव शॉर्ट सी थी। इंशाल्लाह कल 9 बजे फिर लाइव होगी, और न्याज भाई आएंगे या गुलाम मुस्तफा भाई आएंगे। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी तमाम दोस्तों को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अभी न्याज भाई भी गायब हैं, उनसे भी इजाज़त ले लेते। अल्लाह हाफिज़ जी।